अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद अब्बास किलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज ज़ोडिक साइन जर्मनी के हवाले से आपका हॉरोस्कोप जर्मनी के हवाले से 2022 कैसा रहेगा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बड़ी इल्मोदात की मुनासबत से, एस्ट्रोलॉजी की मुनासबत से इसको मैं डिटेल में बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शुरू से लेकर अगर आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को खूब इंजॉय कर सकेंगे। तो बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, बहुत सारी सजेशंस हैं, बड़े मामलात हैं और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हैं इस साल में। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपका 2022 का जो ज़ोडिक साइन है, ज़ोडिक हॉरोस्कोप है आपका जेमिनी, उसके हवाले से। तो जेमिनी के जो प्लैनेट है वो मरकरी है। तो जो इसका एलिमेंट है वो एयर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसके फेवरेबल कलर हैं वो पिंक है, वाइट है, रेड है और ब्राउन है। इसके बाद जो इसका लकी स्टोन है वो एगिट है, अकीक और ओपल है। आप अकीक भी पहन सकते हैं और आप ओपल भी पहन सकते हैं। इस पर ख़ासकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्त अब आप पूछते हैं गिलानी साहब कि आप ज़रा बता दें कि कितने कैरेट का होना चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ सॉरी, कि अगर आप सफ़ायर पत्थर पहनते हैं, जैसे ब्लू सफ़ायर है, येलो सफ़ायर है, जैसे एमरल्ड है, जैसे रूबी है, तो इनको आप कैरेट में इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जो अकीक पत्थर और ओपल के होते हैं, ये ओपल के और अकीक के पत्थर जो है ना, ये अपना कैरेट के हवाले से नहीं होते, मगर आप कोशिश करें 10 कैरेट से कम ना हो। एक स्टैंडर्ड साइज इसका होता है कि 10 कैरेट का ज़रूर होना चाहिए। तो ये आप पहने अकीक और ओपल, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ तक इसको पहनने का तलक है, तो फीमेल्स हमारी बहनें सोने में पहन सकती हैं और जो हमारे भाई हैं वो इसको चांदी में पहन सकते हैं। इसके बाद जो इसकी नेचर साइन है, जैसे कि एयर इसका एलिमेंट है, तो जेमिनी के हवाले से जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा लचक वाले और सबसे बड़ी क्वालिटी इनमें ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। आप इनको ओवर स्मार्ट भी कह सकते हैं। बहुत तेज़ सूझबूझ वाले समझदार लोग होते हैं। ये हालातों वाक़यात को बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करना जानते हैं। अल्लाह ताला ने अक्ल तो सबको दी है, मगर इनमें ख़ास कर IQ और जो सिक्स सेंथ है वो दूसरे जो ज़ोडिक साइन के लोग हैं उनसे कुछ हट के दी है। ये दूर देश होने के मुनासबत से बहुत जल्द ऑब्जर्व कर जाते हैं हालातों वाक़यात को। तो अपनी अक्ल से दुनिया क्रिएट करते हैं और ये बड़े आई मीन तजर्बे ज़िंदगी में करते रहते हैं। नई नई ईजादात के माहिर होते हैं और ये नए नए तजर्बे करते हैं और मोस्टली उनमें कामयाबी इनका मुकद्दर बनती है। ख़ासकर ये बहुत शॉर्टकट से अमीर होते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेहनत से ज़्यादा अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना ज़रा बहुत मुश्किल है और ये आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनते। ये दूसरा बंदा जो बात कर रहा होता है उसको सुनते हैं और बहुत जल्दी इस बात पर पहुंच जाते हैं कि ये बंदा हमें कहाँ तक बेवकूफ़ बना रहा है। तो लिहाजा दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जेमिनी के लोगों को बात करते हुए ज़रा मुहतात होकर बात क्या करें। ये आपकी शुरू बात को आखिरी बात को पहले समझ आते हैं। ये इनकी एक काबिलियत में समझे आप इनको। उसके बाद मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज जो मौजूदा पोजीशन है, इनमें जो इनका मरकरी है जो हाकम सियारा है, इसको सन साइन और इसके साथ भरपूर नाइन्थ के घर में स्टैंड बाय है, खड़ा हुआ है और ये फेवर देने के लिए पुश कर रहा है मरकरी को। तो मैं समझता हूँ कि सन बहुत ही एनर्जी दे रहा है मरकरी को और शुरुआत इसकी बहुत अच्छी हो रही है। यानी कि आप ये कह लें फरवरी 16 से इसका जो साइन है साल के शुरू में, वो इसका बहुत अच्छी चाल में शुरुआत इसकी हो चुकी है और ये
मरकरी जो है इसका अपना भी जो असल घर है वो 9th का होता है, और 9th का घर आप जोड़ी साइन में पाया जाता है। मतलब आप से मुराद नहीं, अगर 12 हैं तो उसमें चंद का आता है। ये 9 से मुराद ये होता है कि ये लीड करने वाले साइन होते हैं। तो मरकरी जो है ये अगर अपनी अकल से चलता है जेमिनी के लोग तो ये बहुत कामयाबी के साथ सफ़र करते हैं। अगर ये किसी की पीछे लाकर चलते हैं तो उसमें उनको गिले शिकवे भी मिलते हैं और नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरा मशवरा है कि जेमिनी के लोग थोड़ा सा अपनी अकल से अगर चलेंगे तो अपने प्लानिंग से चलेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा ज़िंदगी में। इसके बाद मैं देख रहा हूँ ये सफ़र इनका जो सन की फेवर में मरकरी के साथ जो जनवरी में शुरू हो रहा है, जैसे फरवरी में भी इसका भरपूर आगाज़ है, तो सन की फेवर में मरकरी की जो चाल है ये बड़ी कमाल चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑनवर्ड जून तक चलेगी। तो जून तक जाते हुए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हैं इसमें। आप हर शोबे में मैं समझता हूँ कि अगर एजुकेशन के रिलेटेड कोई काम है या इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई काम है या कोई कारोबार पाइपलाइन में रुका हुआ है तो उसको शुरू करना है उसके बारे में, या कोई आप कोई टेक्सटाइल में सरमाया करना चाहते हो उसमें, या फूड के मुतल्लिक़ जो कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हो उसमें, या आप किसी भी तरह से किसी नए काम में आप प्लानिंग के साथ काम शुरू करना चाहें तो ये साल आगाज़ ही आपको फेवर दे रहा है। पिछला साल थोड़ा डिप्रेशन का था मगर उसमें भी आप सो रहे हैं, मगर इस साल में भरपूर तरीके से आपके जो रुके हुए काम हैं वो मौजूदा जो चाल है अपने हाकम सियारे की इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप जाएं क्योंकि जेमिनी का जो साइन है एलिमेंट्स वगैरह यहाँ सारे इकट्ठे होकर आपको फेवर दे दें। इसके बाद अगर आप आगे जाएं तो आगे 7th के घर में जुपिटर इंतजार कर रहा है मरकरी का, और फिर उसके साथ मरकरी बजाते खुद भी है और सैटर्न भी मौजूद है। सैटर्न के साथ जो सन पहले ही घर से सफ़र में है जेमिनी के लिए तो वो भी भरपूर एनर्जी दे रहा है। अच्छा, मैं एक बात आपको वाज़ेह बता दूं नाज़रीन कि जब एक मरकरी हाकम साइन को अगर कोई सन का साइन सन का साइन फेवर करे तो ये समझिए आप कि उसका साल की शुरुआत भी अच्छी है और उसकी एंड ऑफ द ईयर भी अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ जो देखा है मैंने सन सैटर्न के साथ जुपिटर के साथ मरकरी के साथ 7 जून से 29 जुलाई तक का जो टाइम पूरा कर रहा है, तो उसमें आप मेडिकल के शोबे में, आप इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में, आप ज्वेलरीज के शोबे में, आप गारमेंट्स के शोबे में, इसमें आप ट्रैवलिंग के शोबे में, इसमें आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट का जो शोबा है इसमें भी बरकत मिल रही है, इसमें भी फेवर मिल रही है, इसमें भी तरक्की मिल रही है, इसमें भी कामयाबी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ जो सेक्टर में बता रहा हूँ वो हाल तो बिजनेस पॉइंट ऑफ हवाले से जब आपको सैटर्न की फेवर होती है ना तो सैटर्न जो है कि खास कर बिजनेस प्रमोट करता है। तो आप उस मुनासबत से कह सकते हैं कि आपका जून और जुलाई का महीना बिजनेस के हवाले से ख़ास तौर पर अगर आप इसको ख़ास नज़रिए से देखेंगे, उसमें ख़ास एफर्ट करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी होगी। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जो सन है मज़ीद सफ़र कर रहा है आगे जाके 10th के घर में, और ये जो सफ़र है इसका जैसे मैंने पहले बताया जून और जुलाई, उसके बाद जो सफ़र है अगस्त जुलाई के दरमियान में जो महीने हैं उसमें सारी इन्हीं प्लान्स की फेवर है और ये मसलसल हरकत में रहेंगे। और यहाँ पर 10th के घर में अगस्त से सितंबर तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जो सन वेट एंड सी में है, यहाँ पर मरकरी मार्स दोनों सिर्फ यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा आपको एहतियात के साथ आगे वाले चंद महीनों का सफ़र करना चाहिए। यहाँ जो तेज़ी से आप पीछे से आ रहे हैं उसी तेज़ी से आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड सी का इशारा है क्योंकि जब मरकरी के साथ ख़ास मार्स आता है तो मार्स आपको ये मुहतात करता है कि यू मस्ट बी केयरफुल। तो इसमें आप जैसे कि डोमेस्टिक इश्यूज आते हैं, जैसे मंगनियाँ हैं, जैसे शादियाँ हैं और जैसे दीगर जो भी आपके मनसूबा जात हैं, उसका मुराद ये नहीं कि वो डिप्रेशन दे रहा है। मार्स हमेशा आपको खबरदार करता है कि आप थोड़ा सा राइट और लेफ्ट सोच समझ कर फैसले करें। यहाँ पर आके खासकर
اگست اور سپٹمبر میں یہ 2 ایسے مہینے آپ کو بتائے گئے ہیں یہاں آپ کا محتاط رہ کے فیصلے کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہاں پر اموشنل ڈیسیژن کریں گے تو یہاں تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن آ سکتا ہے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے. اس میں پیسے کا ضائع ہو سکتا ہے, اس میں آپ کوئی ایسی کوئی بھی نیا کام شروع ہو سکتا ہے تو اس میں جلد بازی کرنے سے اس میں آپ کو ڈپریشن فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا ان مہینوں میں تھوڑا سا آپ کو رکنے کا اشارہ ہے تاکہ جتنا بھی پیچھے کا معاملہ چل رہا ہے اس میں یہاں چیک اینڈ بیلنس رکھے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں ٹھہرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس کے بعد ذرا آگے آپ دیکھ لیں تو آگے اگر 11th کے گھر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر کمال آپ کو سمجھ آتی ہے. یہاں اکتوبر سے لے کے نومبر تک 2 مہینے اس پہ پھر جمپ ہے آپ کے لیے, خوشخبری ہے. مطلب یہاں پر یورس, مرکری اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر سن اور مون کی جو فیور آپ کو مل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر مین آپ کی یہاں پر پہلے مون کی, پھر یونس کی, پھر مرکری کی اور ساتھ میں دیگر جو پلانٹ ہیں, جیسے یہاں پر آپ جوپیٹر کو بھی اکٹھا ہوتے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نیپچون کو بھی اکٹھا ہوتے دیکھ رہے ہیں اور یہ پلوٹو کو بھی اکٹھا ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ جو اکٹھ ہے خاص کر یہاں پر یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کا اینڈ آف ایئر جو ہے نا اس میں جو بھی آپ کی کامیابی ہیں یہ مستقل رہیں گی. اور اس پر یہاں سے آپ کو اگر پیچھے پہلے گھر میں آئیں گے تو جیسے کہ 9 تو اس کا حاکم سارے کی مناسبت سے لیڈ کرتا ہوگا, اس کا اپنا گھر ہے. بلکہ اس سے پہلے جو فرسٹ کا گھر ہے, اگر جیمنی کے وہ فرسٹ کے گھر سے دوبارہ دیکھیں گے آپ اس چال کو دیکھتے ہوئے تمام پلانٹس کی روشنی میں, تو اس مناسبت سے پھر اس کا بھرپور طریقے سے آنے والا وقت کی نشاندہی بھی بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے. اس میں خاص کر کچھ سجیشنز میری ہوتی ہیں کہ شادیوں کے معاملات میں بہت محتاط ہو کیا فیصلے کریں, اور جو بچے ابراڈ پڑھنا چاہتے ہیں امیگریشن کے سلسلے میں کوئی اپنے ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرنا چاہتے ہیں, مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی آئیڈیل ٹائم ہے یہ سال آپ کا. اور اس کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ آپ یہ میں دیکھ سکتا ہوں جون سے شروع کر دیں بھرپور یہ امیگریشن اور یہ باہر کی ایجوکیشن اور یہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ میں کہتا ہوں ٹریولنگ کا کام, اور جو آپ کے بزنس کے حوالے سے منصوبہ جات ہے جیسے منصوبہ بندی ہوتی جانے جانی, خاص کر جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے یہ جون کے بعد بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل اس سال میں جس طرح سے بھی چاہیں اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہو. خاص کر اگر میں دیکھنا چاہوں تو آپ جولائی سے اگست تک کے درمیانے ٹائم میں جہاں ان پلانٹس کی چال بالکل ایک طرح سے سیم جا رہی ہے, تو یہاں پر آپ نئے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں, نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں, کنسٹرکشن کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہاں ان دا بٹوین جولائی اور اگست کے آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ کنسٹرکشن کے کام میں بڑھ چڑھ کر انویسٹمنٹ کریں. مگر دیکھیں 2 باتیں ہیں, ایک تو انڈیپینڈنٹ آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ اوور تھنکنگ والے بندے ہیں, اوور سمارٹ آدمی ہیں آپ, مطلب عقل رکھنے والے ہیں, سوجھ بوجھ والے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ڈپریشن بھی لیتے ہیں. لہذا گزارش ہے کوشش کریں پارٹنرشپ سے پرہیز کریں کیونکہ پارٹنرشپ آپ کو حساس آپ کی جو نیچر ہے اس کو زیادہ تکلیف دیتی ہے جب آپ کی طبیعت سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کے اوور آل جو میں نے سارے پلانس کی مناسبت سے چیک کیے ہیں کہیں پر کوئی ایسی ڈسٹربنس یا کوئی ایسی ٹینشن مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہی. اور جو آپ کے ایک بات میں بھول گیا, آپ کے جو لکی نمبر ہے یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو لکی نمبر میں جو آپ کے ہم جس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں 5 ہے, 4 ہے, 10 ہے, 9, اور دوسرے لفظوں میں 5 ہے, 4 ہے, 10 اور 9. اچھا اگر آپ کوئی فون لیتے ہیں, کوئی گھر لیتے ہیں, کوئی کار لیتے ہیں, کوئی چیز لوٹری لیتے ہیں, کیونکہ سرپرائز پیسے تو آپ کو ہمیشہ سے ملتے آتے ہیں, تو یہ نمبر آپ اعداد ان میں آپ رکھ سکتے ہیں, اسی مناسبت سے آپ اس کو نمبروں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو صدقہ خیرات کا معاملہ ہے تو جو مسلمان لوگ ہیں ہمارے بھائی وہ صدقے میں سفید چیز اور لال چیز جیسی یعنی کہ دودھ اور گوشت دونوں کا صدقہ علیحدہ دے سکتے ہیں, اور انڈے اور چاول کا دودھ کے گوشت کے ساتھ دے سکتے ہیں, یہاں تک کہ چاول کے ساتھ گوشت بنا کے بریانی بھی دے سکتے ہیں. جو ہمارے دوسرے دوست ہیں جو ہمارے سب بہن بھائی ہیں جو نان مسلم ہیں تو ان کے لیے گزارش ہے وہ
کوئی لال رنگ کی دال دے سکتے ہیں، وہ چاول دے سکتے ہیں، وہ چینی دے سکتے ہیں، وہ دودھ دے سکتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے دان کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے فیور میں جائیں گی. خاص کر جو میں نے آپ کو فیور کلر بتائے ہیں جس میں پنک ہے، وائٹ ہے، ریڈ ہے اور برون، اس کلر کو اپنی شخصیت کے ساتھ ضرور رکھیں. یہ اہم باتیں ہیں کیونکہ جو آپ کلر کمبینیشن کے حوالے سے آپ کے جو لکی کلر آتے ہیں تو ان کو آپ کو ساتھ رکھنا ہے. یہ اسٹرالوجی کے حوالے سے ہسٹری ہے اس کی، وہ آپ کی شخصیت میں لے کر آپ کے معاملات میں برکت دیتی. خاص کر میں بتاتا ہوں جو چھوٹے بچے ہیں جن کو نظر لگتی ہے، تو یہ اسٹرالوجی کی ہسٹری میں یہ علم ہے کہ ایک زبرجد جو ہے جس کو پتھر کہتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کریں تو بچہ نظر بد سے بچتا ہے. اور دوسرا اسٹرالوجی کے حوالے سے دیکھیں جو کہ یہ بائی برتھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں جیمنی، تو اگر یہ کلر ان بچوں کو قریب رکھیں یا تکیے کی صورت پہ یا کپڑوں کی صورت میں یا کوئی ایسی چیز اس کلر کی ان کے پاس ان کے رائٹ لیفٹ میں رکھ دیں تو رائٹ لیفٹ میں رکھنے سے کیا ہوگا کہ وہ بری نظر سے بچ رہیں گے. تو ناظرین بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ جیمنی کے لوگ اس سال خوب پیسہ مال بنائیں گے، انجوائے کریں گے. آپ مجھے ناظرین لکھ کر بھیجیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویکلی بھی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کیا کروں. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کی خوشی کی مناسبت سے ویکلی بھی پروگرام کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کے مشورے کو شامل حال دیکھتا ہوا زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید آپ کے لیے ہر زوڈک سائن کی مناسبت سے، ہر ہاسکوپ کی مناسبت سے ویڈیو اپلوڈ کروں تو کائنڈلی مجھے آپ ضرور بتائیں. آپ سب اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آپ اپنے محنت میں رہیں، آپ ہلے میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا وسیلہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا. تو آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مزید میری ویڈیو ہاسکوپ کے بارے میں یا زوڈک سائن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے ضرور کمنٹس میں لکھیں. اور خاص کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں اپنا مشورہ ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم، اللہ حافظ.